Bio sam pametan, ali sam shvatio da zapravo nisam. Uhvatim sebe da drugima pričam i mudrujem i onda shvatim da i sam to ne radim. I sad mi je baš drago da su mi ukrali 2 puta istu biciklu u Švedskoj, da napokon shvatim i nešto naučim. A to je da ne mogu sve kontrolirati. Sad kad sam si osvijestio da ne moram sve držati pod kontrolom, mogu da se opustim i imam više povjerenja u druge. Više glava bolje misli i rečenica koja mi se ovih dana iz raznih izvora pojavljivala. Sad znam da je sa nekim razlogom. Ali kad sam shvatio da neke stvari pričam i sam ne radim, osjetio sam da sam iznevjerio sam sebe. Ali danas se osjećam baš super i opušteno i zato i želim popričati sam sa sobom, a i sa tobom. I zanima me zapravo tvoje mišljenje, pa mi reci dole u komentarima. Ispričat ću ti priču kako su mi 2 puta već u Švedskoj ukrali istu biciklu, ali također velika želja mi je pričati istinu dokle god ta istina može pomoći. Meni je pomoglo, zato imam hrabrosti danas stajati ovdje pred ekranom. Osjetio sam kada pričam glasno istinu o sebi, da taj otrov što imam u sebi na neki način nestaje, isparava. Da li je ovo teško izreći? Naravno da je, jer istina boli, ali i oslobađa teret. Iskreno mislim da iskrenost o svojim slabostima u današnje vrijeme kritike i okrivljavanja koje je na jednom visokom nivou je nešto najteže s čim se svaka osoba danas suočava. Moja ideja je ako ispričam svoju priču, možda neko skupi s hrabrosti i ispriča svoju priču nekom kome treba ispričati i napokon izbaci taj otrov iz sebe. Istina se može oprostiti jer je čista. I ništa nije pogrešno, već je naučena lekcija. A na greške gledam kao lekcije iz kojih moram učiti. Zato mi je došla ta neka uvrnuta ideja da ako ja ispričam svoju istinu i slabosti, da imam neki osjećaj da bi moglo nekome pomoći da izbaci taj otrov napokon iz sebe. Evo daću vam moj primjer. U 8. mjesecu 2019. ukradena mi je bicikla. Sa tom biciklom sam prošao avanturu života, s Aleksandrom od Švedske do Hrvatske kroz 24 dana. Ta bicikla me podsjeća na najboljih 24 dana mog života, slobode i svakodnevnog preživljavanja, jer ništa nam nije bilo važno. Niti posao, niti šta je u prošlosti, niti šta će biti u budućnosti, već samo ovaj trenutak sadašnjosti. Važno je bilo šta ćemo jesti, piti i gdje ćemo prespavati, ništa drugo. Zato mi je ta bicikla toliko draga i prirasla srcu. Na dan kad mi je ukradena bicikla, upravo sam izlazio iz bolnice tu u Švedskoj. I vidio sam da nema bicikle i da iščupam znak gdje je ta bicikla bila zavezana. Prvo nisam vjerovao da se to desilo. Nevjerica. I znaš onaj osjećaj kad kažeš, pa to se samo meni može desiti. Ali brzo sam se pribrao i fokusirao sam se na rješenje, a ne ono što vidim pred nosom. Jer dogodilo se mnogima, pa može i meni. Zvao sam policiju telefonski, čekao sam 1 sat i 40 minuta samo da dođem na red i onda kad sam došao na red, kako je moj švedski dosta loš, ona me ništa nije razumjela i poklopila me slušalicu. Ja iskreno ne znam kako u tom trenutku, poznavajući starog sebe, nisam počeo vikati ili razbio nešto. Ja sam u tom trenutku rekao sam sebi, ajde, idemo doma, pomalo prošetati, smirit ćemo se, pa ćemo zvati još jedno. I tako čekao sam još 1 sat i 40 minuta kako bi došao na red da prijavim krađu. Zahvalio se gospođi na suradnji jer bila jako ljubazna. Kasnije sam poduzeo sve ostale korake. Prijavio osiguranju i prijavio krađu Bike Index organizaciji koja surađuje s ostalim web stranicama gdje prodaju biciklu iz druge ruke. Tad sam si rekao imam osjećaj da će se vratiti, vjerujem u to. Iako postoji samo 10% šansa da se to zapravo dogodi. Ja nisam mogu vjerovati kako sam podnio sve to bez stresa, nervoze, ljutnje, okrivljavanja osobe koja je to učinila, okrivljavanja sebe. Jednostavno sam prihvatio da se meni to desilo. Oprostio sam si i onako ću umrijeti, jer ništa nije moje, ništa neću ponijeti sa sobom. Meni je važno kakva sam osoba i da ostavim trag iza sebe radeći neka dobra djela. Danas sasvim drugačije gledam na sve oko sebe. U međuvremenu prošlo je 2 mjeseca i dobio sam pismo od policije da imaju predmet koji moram pokupiti u stanici. Otišao sam do stanice sa djevojkom i tamo me čekala cijela bicikla, neoštećena. Baš sam bio oduševljen. I onako postavim si pitanje šta ja mogu naučiti iz svega ovoga. Mislim si nikako mi ne dolazi odgovor. Zaboravim ja na sve to jer uživao sam kao malo dijete kad prvi dan kupi biciklu i vratila su mi se sjećanja jer stvarno mi je priraslo srcu.
Zamjensku biciklu koju sam kupio u međuvremenu stavio sam sa strane sa namjerom da je prodam. Kako već godinama isključivo idem biciklom na posao, nastavio sam voziti svoju najdražu biciklu svakodnevno. Ali kretao sam na posao kasno, uvijek na knap, i u međuvremenu sam stvorio lošu naviku da sa ovom zamjenskom biciklom je samo ostavim i ne vežem je, jer kao tu je sigurno i kamera gleda na nju. Uglavnom sam sebi sam dao glupo opravdanje za svoje nepromišljene postupke. Sa druge strane pričam djevojci kako se veže bicikla, onda objavim i na Instagram fotografiju kako se veže bicikla. Pokupio sam svu pamet svijeta koju ne prakticiram. Naravno, ono što je slijedilo da sam izašao sa posla i bicikle više nije bilo. Bio sam sav uzrujan, sav nervozan, sve mi bilo ko neki san. Pričao sam sa zaštitarom da on pogleda snimku, ali pošto nema ovlasti nije mogao. Nije ni važno, uglavnom ostavio sam im moj broj telefona da mi jave kad pregleda neka ovlaštena osoba da mi jave šta se desilo. U tom trenutku sam odlučio ići doma, ima oko 9 km, samo da se malo smirim, da malo razmislim i u tom trenutku mi je sve sjelo. Sve ono što nisam naučio u prvoj lekciji kad mi je bila ukradena bicikla, sad sam shvatio. Ne pričaj šta da drugi rade ako sam to ne prakticiram. Ne kontroliraj sve oko sebe, nek sve ide svojim tokom. Više glava, bolje misli. Dozvoli si pogriješiti jer iz toga ćeš nešto naučiti. Pričaj istinu jer istina oslobađa. I zadnja lekcija je nauči oprostiti sam sebi. I nakon svega rekao sam si na glas, opraštam si. Opraštam si. Opraštam i njemu što je to učinio. Ajme, koje mi to bilo olakšanje kad sam to rekao na glas. Sjećam se da sam se u tom trenutku naježio. Na taj način što sam oprostio i sebi i njemu što je to učinio, nisam dozvolio da budem pod stresom, ljut i nervozan, jer sam izbacio sav taj otrov iz sebe. Naučio sam nešto što će mi pomoći u ostatku svog života. Svjestan sam da ću griješiti u buduće, ali zato imam ovaj video da se uvijek prisjetim naučenih lekcija. Zaista cijenim tvoje slušanje i hvala ti. Ovaj video su moje naučene lekcije i da ih ne zaboravim po putu i vidimo se u sljedećem videu.